सालानपुर प्रखंड अंतर्गत फुलबेरिया के दुकानदारों ने रविवार सुबह ईसीएल के कोयला ट्रांसपोर्ट रोककर प्रदर्शन करते हुए सामडी बंजेमिहारी ईसीएल सड़क के जर्जर को मरम्मत एवं सड़क पर जल छिड़काव की मांग की। स्थानीय दुकानदारों ने दावा किया कि ओवरलोडिंग डंपर सुबह से दिन भर चलता है, जिसके कारण सड़क जर्जर हो गई है और धूल पूरे क्षेत्र में उड़ते रहते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। साथ ही सड़क पर तेज गति से चलते डंपरों से दुर्घटना का डर बना रहता है। सभी मुद्दे को लेकर कई बार ईसीएल अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद हम लोगों ने मजबूरन प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पाकर सालानपुर थाना के पहड़गोड़ा कैंप पुलिस एवं स्थानीय ओसीपी के सुरक्षा प्रभारी जयदेव रॉय पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए दुकानदारों ने दुकान को बंद कर चाबियां देकर कहा कि इतने धूल में दुकान चलाना संभव नहीं है। फुलबेरिया गांव के दुकानदारों का कहना है कि ईसीएल के डाबर मोहनपुर कोलेरी से कोयला लेकर सामडी फुलबेरिया होते हुए बंजेमिहारी रेलवे साइडिंग डंपरों से ले जाया जाता है। फुलबेरिया में सड़क जर्जर होने के कारण धूल बहुत उड़ती है, जिससे समस्या होती है। धूल के कारण सांस लेने में समस्या हो रही है। इसके अलावा जब डंपर चल रहे हैं तो वहाँ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता। स्कूल के समय में कई छात्र इस सड़क से यात्रा करते हैं, जिससे दुर्घटना का डर बना रहता है। वहीं करीब 5 घंटे तक परिवहन बाधित रहने के बाद ईसीएल सालानपुर एरिया के सुरक्षा प्रभारी दिलीप प्रसाद के आश्वासन के बाद स्थानीय ने प्रदर्शन समाप्त किया। আমাদের দাবি আছে, এইখানে ট্রান্সপোর্টিং যে চালাচ্ছে রাস্তাতে কোনো জল দিচ্ছে না, ঠিক আছে, রাস্তাতে জল দিচ্ছে না। 5 বার জল দেওয়া দরকার, একবারও জল আমরা পাচ্ছি না। স্কুলে বাচ্চা স্কুল যাচ্ছে, টিউশনে যাচ্ছে, রাস্তাতে কোনো ট্রাফিক নাই, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, ঠিক আছে। ইসিএল নিজের রাস্তাতে চলছে, আমাদের গ্রামের রাস্তা আমাদেরকে ছেড়ে দিক, আমাদেরকে জল আমাদের চাই अवेलेबल। আজকে আপনারা কি করেছেন? আজকে কি করেছেন? দোকানে যত চাবিপত্র আমাদের ফুলবেড়িয়া মোড়ে যতগুলো দোকান আছে, চাবি আমরা জয়দেব স্যারকে আমরা জমা দিয়ে দিয়েছি। আমাদেরকে কিছু একটা সুরা ব্যবস্থা করুক জলের, না হলে আমাদেরকে কাজের ব্যবস্থা করুক, করে দিক কোনো জায়গায়। আজকে কি করেছেন আপনারা? আপনারা কি করেছেন? আজকে আমরা জলের জন্য গাড়ি আটকেছি, জল আমাদেরকে দিচ্ছে না। কিসের গাড়ি আটকেছেন? কিসের গাড়ি আটকেছেন? কয়লার গাড়ি আটকেছি আমরা, ট্রান্সপোর্টিং এর গাড়ি আটকেছি। জল আমাদেরকে দিচ্ছে না, এত ডাস্ট উঠছে, আমাদের দোকান করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জল দিচ্ছে না। মেডিকেল দোকান আছে, খাবারের দোকান আছে, মিষ্টির দোকান আছে, এখানে প্রচন্ড ডাস্ট ওগুলো তো উঠছে। আমাদের জিনিসের ক্ষতি হচ্ছে, আমাদের নিজেদের ক্ষতি হচ্ছে, খাবার খেয়ে বাচ্চাদের ক্ষতি হচ্ছে। কখন চলে এই ট্রান্সপোর্টিং গুলো? কখন থেকে ট্রান্সপোর্টিং শুরু হয়? সকাল 5:30 থেকে শুরু হয়, পুরো রাত সারাদিন চলে। পুরো রাত চলে, 24 ঘন্টায় চলে। কিন্তু জল আমাদেরকে ডাস্ট যাতে না উড়ে তার আমাদেরকে একটা ব্যবস্থা করুন, রাস্তায় জল দেওয়ার জন্য। আপনারা জানিয়েছেন এর আগে প্রশাসনকে? सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।